नमस्कार पद्मा सुपर किचन को आपको बहुत सारा स्वागत। आज आम प्रस्तुत करवा वेजिटेबल पुर दिया सीझा सुजी मंडा पिठा रेसिपी। प्रथमे आम मंडा पिठार स्टफिंग बनैबा। स्टफिंग बनैबा पाई मुझे नहीं जाइछि गाजर, किछि आलू, बीट, बीन्स, फूलकोबी, स्वीट कॉर्न, किछि ग्रीन मटर आउ किछि पनीर को एही भली छोट छोट खंड करी काटी नेछि। मु एठी कढ़ई रे किछि तेल रखी गरम हवा को छाड़ी देछि। तेल गरम होला परे एथिरे किछि सुखिला लंका, किछि जीरा पके की फुटिबा को छाड़ी देछि। जीरा भलसे फुटला परे सेथिरे मु काटी के रखिथिबा वेजिटेबल सब पके देली। वेजिटेबल गुडी को भलसे पके दबा। वेजिटेबल पके सारला परे सेथिरे किछि स्वाद अनुसार किछि लूण आउ किछि हळदी गुंड पके भलसे ताकू गोळेई दबा। तापरे कढ़ई रे लीड देई किछि समय एठी भाजीबा को छाड़िबा। एठी प्राय तो 1 मिनिट हेई गलानी। एबे कढ़ई रो लीड खोली की चेक करबा। एठी परिबा गुडी को हमर आधा कच्चा हेई गलानी। परिबा को हमें एठी बेसी भाजीबानी। तापरे सेथिरे हमें रखिथिबा मक्का, ग्रीन मटर आउ पनीर को मिसेई दबा। भलसे को मिक्स करी किछि समय भाजीबा को छाड़िबा। स्टफिंग बनैबा पई वर्तमान पूरा हमर रेडी होई सरछि। वर्तमान पूरा गुडी को हमें एक प्लेट रे भलसे काढी नबा। मोइटी पूरा गुडी को गोटे प्लेट रे भलसे काढी नेछि। तापर याकू किछि समय पई ठंडा हेबा को छाड़िबा। चलंतु हमें बे पिठा पई जंतुनी प्रस्तुत करबा। जंतुनी प्रस्तुत करिया पई मोइठी गोटे बाउल सुजी नै जाइछि। आपण माने जेतिकी सुजी नैथिबे मापी की जेतिकी सुजी नैथिबे सेही हिसाब रे तार डबल रु टिके कम पानी देबे। मोइठी आ गोटे कढ़ई रे किछि पानी नै जाइछि। पानी एठी टिके गरम होला परे सेथिरे किछि चिली फ्लेक्स, किछि पान मधुरी, किछि जुआणी, 1 टेबल स्पून घियो, किछि चीनी, आउ किछि लूण को पके देछि। किछि लूण पके देबा। पानी हमर एठी भलसे फुटी गलानी। तापरे हमें रखिथिबा सुजी को पके देबा। गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रे रखी एठी भलसे गोळे देबा। एठी हमर पिठा बनैबा पई जंतुणी रेडी होई सरछि। तापरे हमें सुजी को एक प्लेट को काढी नबा एवं ठंडा हेबा को छाडी देबा। जंतुणी टिके उषुम थिला बेले हाथ रे टिके तेल लगेई ताको भलसे टिके चकडी नबा। हमर एठी वर्तमान पिठा बनैबा पई जंतुणी रेडी होई सरछि। पूरा मध्य ठंडा हे जाइछि। तो चलंतु एबे पिठा बनैबा। एही परि भाबरे गोल करी सेथिरे रखिथिबा पूरो देई भलसे गढी नेबा।
ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବାକି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟି ମୁଁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପାଣିଟି ଏଠି ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟିଲାଣି। ଏଥିରେ କିଛି ଅଏଲ ଲଗେଇ ଭଲସେ ଅଏଲିଂ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା। ସେପରି ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ଅଏଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଭଲସେ ସଜେଇକି ଦେଇଦବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଲେୟାର କରିକି ସଜେଇକି ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଲିଡ୍ ଦେଇ 15 to 20 minutes ଛାଡ଼ିଦବା। 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଠି ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ନରମ ବି ହେଇଛି। ବଢିଆ ସେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏହାକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।